आज्ञा काना पचरे महाशिवरात्रि आज ठारू आरंभ तो सर्वप्रथम ई विश्व ब्रह्मांड रे शिवरात्रि किए पालन करथिले से कथा जदी सभा मध्य बुझे कर कहब मेरे समस्त खुशी हेबे आज होची शिवरात्रि शिवरात्रि फिर हमें गादी पादी जेमो हमें फिर मंदिर जीवार अछि माय गो शिवरात्रि कथा सुनबो कि मते घर के नियो तालगो माय यार पछे शिवरात्रि कथा कहमी नै के सखा कहा कहा माय गो बोला घर के तू नियो तालगो माय घर के आले कथा हमें कहे सुन मत नहीं गो देखत घर के नेले तो बिचरा पिलार पेतीता चुकुर बुकुर हे जीवे ना सुन सुन सुज्ञा जने देई करी मन शिवरात्रि कथा आज्ञा करो हो श्रवण समुद्र मंथन काले देवंकर देव गरल पान कले सुण सुज्ञा जन सत्यजुग समुद्र मंथन काल रे समस्ते भल भल जिनिस के नहीं गले हेले देवंगर देव महादेव को विष दे देले सखा विषर अर्थ काना मरबाट विष जन पीले नहीं बचन सखा मरी जाय मुई तो चार थर 20 पी कर जी छे हो आहा विष पान करी प्रभु भूमि रे लटिले मूर्छा होई देव देव भूमि रे लटिले समुद्र मंथन जेन विष बाहरी थिला महादेव पी करी मूर्छागत होकर भूमि रे पड़ी तो सही समय रे काना हैला तो भगवान श्वेत कंठरो हेई गरे नीलकंठ गो अर्ध कंठ रे से विषटा के रखि देथिले हां श्वेत माने धला कंठ थिला हां हेला जेते बेले विष पान करि देली महादेव श्वेत कंठरो नीलकंठ हेई गले नीलकंठ रे सहित कंठ आउ जेते बेले तांको मूर्छा पड़ी गले अच्छा अच्छा भूमि रे लटी गई पड़ी गई तो देवंकर देव महादेव एते ते गलर विष पीबार उठे साधा कथा के सके तो भगवान जेते बेले मूर्छारे पड़ी गले आहा 33 कोटि देवता चंद्र कुआणीण शिवंकर सिरे देख कलेज स्थापन तोही गंगा जल रे जे तोही चिंती देले शिवंकर मूर्छा तोही न आसीले तेतीस कोटी देवता आसिक चंद्र को आनिक शिवंकर शिर रे रखी थिली चंद्र के काहे लगे रखी थिले सही विष जाल रक्षा करबा लागि बोले चंद्र गुटे जिनि होचे ठंडा लोक हां हां ठंडा शिवंकर मुंड तो विष खाई कर गरम हो जाइछे चंद्र के रखले भाई शिवंकर नशा पगवा हां हां तो गंगा जल मध्य रखी करी तो सेटा रखला पर भी गमाई शिवंकर चेता नहीं फिरला अच्छा 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 तो काना करथिले सखा काना करथिले आगो से ही दिन शिवरात्रि समस्ते मानिले शिवरात्रि उपफल से ही गे पाइले देवंकर देव चेतारु जे फेरिले फेरी करी प्रभु देख बर जाची दे से ही दिन शिवरात्रि मानिछन 33 कोटी देवादेवी
ଶିବରାତ୍ରି ବେଳେ ସେଦିନ ଉଜାଗର ରହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ହଁ ପାଇଁ। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତ ପାଇବା ଦିଆ ଜଲେଇ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଜାଗର ରହିଛ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି ଦିନ ଚେତା ଫେରିଥିଲା ଦିନେ ଚେତ ତ ଫେରଲା ପରେ ଭଗବାନ କାଁ ବୋଲିକରି ବରଦାନ ଦେଲି ଆଜିଠାରୁ ଯିଏ ବି ଶିବରାତ୍ରି ମାନବ ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବୋଇଲେ ବୋଲେ ଆଜି ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ମୋର ଲାଗି ଗୋଟେ ରାତି ଜଗିଥିଲେ। ହଁ ଗୋ ମାଇଁ, ଆଜି ରାତିଟା ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କରି ମାନାଯାଏ। ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାୟକ ହେଲେ ସେହି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଥିଲାଗି ଗୋ ମାଇଁ ଯଦି କାହାକୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଯଦି ଦରକାର ପ୍ରଥମରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାସ ବାକି ଜାଗା ପଛ ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ আমার বাড়ি দুসরা কে দিয়েছেন ତ ପ୍ରଥମରେ ମାନିଥିଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସେହି ଶିବରାତ୍ରି ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ମାନିଥିଲେ ଜାଣିଛ କିଏ ମାନିଥିଲେ ଗୋ ପିଲା? ଆହା শার্দুল সবর নামে কজে সবার ভূমি নিত্য কাম করে মৃগ বিচার মৃগ মারিবা বিচার সেই যে করই সেই রূপে কুটুম্ব যে পালু থাই କାଣା ବେଲେ? ତ ଶାର୍ଦୁଲ ସବଳ ପରେ ଗୋଟେ ଶବର ଥିଲେ ସେମାନେ ମତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ରହିକରି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିବାର ପୋଷିବା ଲାଗି ଯେତେ ମୃଗ ମାରୁଥିଲେ ସଖା ଶିକାର ମାରବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ମାଂସକେ ଆଣିକରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ହଁ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟାକେ ପୋଷୁଥିଲେ ପୋଷୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରିଟା ହେଇଛି ସେହି ଦିନ ମୃଗୟା କରବା ଲାଗି ଯାଇଛି ସଖା শার্দুল সবর ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପାପ କର୍ମ କିଛି ନେଇ ଜାନେ ଆଜ୍ଞା ମାଂସ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ବି ବୁଲି ଯିବା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଗୁଣ ହେଲା ସେଟା ତ ଆହା ସେହି ଦିନ ଶାର୍ଦୁଲ ଯେ ମୃଗୟାନି ମନ୍ତେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ଗଲେ ଶୁଣ ସାଧୁ ସନ୍ତେ ମୃଗୟାରେ ଯାଇ ଦେଖ ମୃଗର ପାଇଲା ରାତ୍ର ହେବାକୁ ଦେଖ ସମୟ ଆସିଲା ମାଇଁ ଗୋ ହଁ ବାବୁ ତ ସେହି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶାର୍ଦୁଲ ଶବର হ্যাঁ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଅରଣ୍ୟକେ ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା বসিছন ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକେ ଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମୁରଗୁଣି ଶିକାରଟା ନେଇ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ମିଳି। ସବରକୁ ତ କାଣା ଭାବଲି ভাবলে ଆହା ଘୋର ଘୋର ରାତି ହେଇଗଲା ତହିଁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ କାହିଁ ନ ପାଇଲା ମୃଗଟି ପୁଣ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ଯେ ନେଲା ଦ୍ରୁ ଏକ ବାଘଟିଏ ଦେଖାଏ ପାଇଲା ତ ଦିନ ଯାକୁ ମୃଗ ମାରବା ଲାଗି ସଖା ଆଚ୍ଛା ଘୋର ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲିଛି ସେହି ଶାର୍ଦୁଲ ଶବର ସବର ହାଲିଆ ଲାଗି ଯାଉଛି ଇଆଡେ ଦିହେଁ ସବୁ ଝାଲ ବୋହି ଯାକ ବୋହିଛି ମୁରଗୁଣି ନେଇ ମିଳିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଟକର ତଳେ ବସି ଯାଇଛି ହାଲିଆ ହେଇକରି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସଖା ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଦେଖା ପାଇଲା ସାଦୁଲ ସବର ହଁ ହଁ ଓ ଭାବିଲା ଆଜି ମରଣ ହେଲେ ମୋହର ଆଜି ବାଘ ହାବୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଗର ତାହା ଭାବି ସେ ସବାର ବୃକ୍ଷେ ଚଢ଼ିଗଲା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ନାମ ଏବେ କହୁଅଛି ଭଲା ଯଦି ମୁଇଁ ଧାଇଁ ଯିମି ହଁ ବାঘ ମତେ କୁଦା ଲାବାକେ ଟାଇମ୍ ନେଇ লাগে ବୋଇଲେ ବାଘଟା ମତେ ଖାଇଦେବ। দুই ঝাম্প যদি মারিদেবা বেলে মতে পৌঁছে দেবার খাই দেবা বই ଆଚ୍ଛା আজি মুই নিশ্চয় মরমি নান্তা লাগুছে মোর মরণ ঘাট বয়া বলা
तो सही सबरो काना कले काना कले शार्दुल सबर गोटे वृक्ष के चढ़ी गले गो माई अच्छा अच्छा तो जते बेले वृक्ष रे चढ़ी जाइछन आहा ऊपर थाई बोलाई बाघ्र जे आसुछि आज निज मोर कोन मरी भी बोलुछि देखो देखो बाघ्र सी वृक्ष रे बसिला वृक्ष तले जाई माई जे बसिला तो वृक्ष तले देखिए से बाघ मध्य बसी गला अच्छा अच्छा केते बेल के ना केते बेल के तो उतरीबू फिर मैं तते निश्चिंत भाव रे खाई मुई तो आज खाइमी एका खाइमी बोले कि से बाघ टा जेते बेले तले बसी छै गो माई हां हां आहा ऊपर थाई बोलाई मने विचारई केमन तो प्रकारे আজি বঞ্চিবই মই বাঘর আজি মতে আজি খাইব মোর মোর পরিবার আজি উপহাস হইব মনে মনে বিচার করছে মুই তো বাঘ খাতে মুই মরি যাবি বাগর হাবুরাডে আমি পড়ি সাইলি হেলে মোর পরিবার বি সিয়ার উপবাস রে থিবি কিছু নাই না 2 দিন হেলা আওই আচ্ছা আউ যেতে বেলে রোদন করুছ আহা এই সমরে আজ্ঞা এক যে প্রহর রাতি বিতি গলা তাহি শুণ সন্থনর হালিয়া হই থিবারু আখিলা গই কেমন তো প্রকার মুহি করিবি বলই মাই গো হালিয়া হি করে যেতে বেলে বুলিছি গছ উপরে থিলে মধ্যে তার আগ লাগবা লাগলা সখা তো ঝুমরি বাগে যেতে বেলে লাগলা আচ্ছা আচ্ছা তো সে মানে ভাবলি যদি মোর আঁকটা লাগি ଯିବା গছরু তলে পড়ি জিমি বাঘটা বাঘ মতে খাই দেবা ওইলে আর সে মানে কানা বুদ্ধি বিচার লগালে কারা বুদ্ধি বিচার করে আহা সেই বৃক্ষ নাম আজ্ঞা কহু অছি শুণ তাহা থিলা সে বেল গছ পুণ এক এক করি আজ্ঞা পত্র কু ছিন্ডাই বৃক্ষ তলে গণি গণি পকাইলা ঝুমরা বি নিজে পড়ি যা বইলি আর মুই নাই শুয়ে গোটে পতর গোটে গোটে যদি টুলু থিমি বেলে মুই খেলি খেলি মতে নিদ্রা আউরি আসে ন বইলে আচ্ছা 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 আউ যেতবেলে পতর গোটে গোটে ছিড়ুছ সেই সমୟରେ আকাশ জল বহিলা অল্প অল্প পানি তহিরে লাগিথিলা এক বতাস জোরে পত্র উড়ি গলা তলে শিবলিঙ্গ গোটায় যে থিলা তো সখা সেই বেল গছ তলে গোটে শিবলিঙ্গটা ଅଛି শিবলিঙ্গ সুখা পত্রে দাবি হিবারু নি দিশা দଉଥିଲା হেলে যেতেবেলে বর্ষা টিকে টিকে পড়ি বসলা আর হাবা জোরে চললা হ্যাঁ সুখা পতর মানে ঢাকি হেলাটা উড়ি গলা সখা উড়ি গলা তো যেতেবেলে সেই শার্দুল সবর সেই পত্রকু পকোছি
पानी रे वर्षा रे मिसिचे आउ जेते पकोछे गो माई शिव लिंगंकर तांकर सेन पडुछि अच्छा 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 जानतरे हो बा अजानतरे हो से माने देवदेवंकर देव महादेव पूजा पाउछ अच्छा 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 आहा एही प्रकार द्वितीय जे पहर रात्र तही बीती गला सुण साधुनर प्रभात समय हेबाकू किछि काल देवंकर देव सेही गले जे विचार तो देवंकर देव विचार कले मुई तो सब श्री क्षेत्र मंदिर मानकर मोर पूजा होछे आज शिवरात्रि अच्छा अच्छा हेले जेउ लिंगरु केबे भी मो पूजा पाई नथि हाँ से लिंगर सेही लिंगरु आज मते पूजा मिलुछि वेले अच्छा अच्छा आर धन्य धन्य हे गेले सेही शार्दुल सबर को सारा जीवन जाक पाप कर्म करिथिला सखा सेही गोटे दिन पुण्य फल पाई गला गो भाई पहले भगवान को अजाणत पूजा हो गई हां हां से दिनटा रात्रि थिला हां हां तो शिवरात्रि रो से दिन ठारे पालन कला सेही दिन थारु आसी गली काहे से दुनियाटा उचलो छको तो माई गो जदि स्टोरी के लाइन के आकार जदि नहीं करी बुझाबो मुलु माइले जीव सरी देवंक सहित किंपा कली जदि स्टोरी बुझे नहीं नेमी अल्प अल्प कहि देमी ठीक अछि गोस्तल रु जते बेले शार्दुल सबर बस गाड़ी तिनी पूरी जैसे और ट्रेन गाड़ी तिनी पूरी जैसे ट्रेन गाड़ी दी पुरसी नहीं शिवरात्रि कथा जेहेतु बापा पत्रले से टमारी सेति लगी लाइन आकार बुझे कर जदि स्टोरी नहीं कहबो सखा किहे भी बुझे नहीं ठीक अच्छे हला हला तो जेते बेले शार्दुल सबर तलके उले जाईछि अच्छा अच्छा बात किछि दूर जाई कर लुचि छे सक तो बात जेते बेले जाई कर लुचि छी हां तो काणे हला गछ करे लोग छी आहा बाघ्र किछि समय जे रहिण रहिला ऐसे शार्दुल सबर वृक्ष रुतिला वृक्ष रुतुरी देख सही जे सबर बाघ्र भागी गला बोली कला से विचार माई गो बाघ्र भागी गला ना बोली जेते वृक्ष तलु उतरी देला अच्छा 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 किछि समय बड़े जाई वृक्ष तले लुकिथिला सही बाघ सखा और संगे संगे काना हला आहा बाघ्र आसी ताहा कुजे भक्षण करिला आगकू कहू अछि सुण माई भला देवंकर देव सही गले जे विचार उधारिबा पाई प्रभु गले तोर तो सखा हो जेते बेले बाघरटा खाई दीछि देवंकर देव विचार कले आज शिवरात्रि मते पूजा पीछि से कोटि जन्मर पुण्य फल पाई जाइछि आ देवंकर देव आसिगिर का बोले वरदान देले गो माई शार्दुल सबर हां हां अच्छा 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 आहारे शार्दुल सर केले जे ज्ञान जानतरे अजानते पूजी लुटी पूर्ण सिंह मुखाना में शिव दत्त संगे थीब शिव गण थाई मध्य पूजा जे पाइब तो देवंकर देव महादेव आसिकरी वरदान देले देव देवगणंकर सहित रहबो आउ तुमे कैलाश भुवन रे सिंह मुखा नामे थिबो बोली करी वरदान देथिले सखा अच्छा आहा मध्य मंडले से दिन शार्दुल सबर प्रथम रे शिवरात्रि कली थिले जान शिव पुराण रे अछि सुन सत्य जान रसानंद गीत लेखे क्षमा बलि पूर्ण
ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ସଖା କାଣା କଲେ କଣ ମୃଗ ମାରି ମାରି ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅଜାଣତରେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପାଇଥିଲେ ଶାର୍ଦୁଲ ସବର ପ୍ରଥମରେ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ଶିବରାତ୍ରିଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଡେ ବଡ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କଥା ବୋଲି ଆମେ କେନ୍ତା ଜାଣମା ସେଥିଲାଗି କଲି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିବରାତ୍ରି ସଖା ପାଳନ କରନ୍ତି ମାଇକାର ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମ ରହ ରହ আমার দাদা বৈশিষ্ট্য দাদা 500 টঙ্কা পহলা দেলে তারপরে 300 টঙ্কা ଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଘୁରୁଛେ ପରେ ବୋଇଲେ ଶୁଣିଛନ୍ ସେଟା ପୁରାଣଟି ଅଛି କି ନାଇଁ ନା ତ ମୁଇଁ ଯାହା ଜାଣିଛେ ବୁଝେଇକରି କହମି